ତାହା କେହି ମଣିଷ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କିଡନୀରୁ ଷ୍ଟୋନ ମଣିଷ କାଢି ପାରିବ ନାହିଁ ବିନା ଅପରେସନରେ। ମରିଯାଉଥିବା ଲୋକକୁ କେହି ଜୀବନ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାହା କିଏ କରିପାରନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କରିପାରନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏହା କୌଣସି ମଣିଷ ନୁହେଁ, କିଏ କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଆଦର, ମହିମା, ଗୌରବ ଆମେ କାହାକୁ ଦଉ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦଉ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେ ମହାନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ପାଇଅଛୁ, ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ରହୁଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଆମଠାରେ ଅଧିଷ୍ଠାନ କରାଇଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ମହତ୍ ମହତ୍ କର୍ମ ସବୁ କରୁଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଆଜି ହଉଛି ସେଇ ଦିନ ଯୋଉ ଦିନ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରକୃତ ଜନ୍ମଦିନ ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଜି କୋଉ ଦିନ? ଆଜି ହଉଛି ମଣ୍ଡଳୀର ଜନ୍ମଦିନ। ଆଜି ହଉଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର କନ୍ୟାର ଜନ୍ମଦିନ। କାହାର ଜନ୍ମଦିନ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ କନ୍ୟାର ଜନ୍ମଦିନ। ତାଙ୍କ କନ୍ୟା କିଏ? ମଣ୍ଡଳୀ। ମଣ୍ଡଳୀ କୋଉ ଦିନ ଜନ୍ମ ହେଲା? ପେଣ୍ଟିକୋସ୍ତ ଦିନ, ଯେତେବେଳେ 120 ଜଣ ଗୋଟେ ଘରର ଛାତ ଉପର କୋଠରୀରେ ବସି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ସେଇ ସମୟରେ 120 ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସିଲେ, ଆଉ ସେଇଦିନ କଣ ତିଆରି ହେଲା? ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀ ତିଆରି ହେଲା। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଜି ହଉଛି ମଣ୍ଡଳୀର ଜନ୍ମଦିନ। ଯୋଉଦିନ ଆମର ଜନ୍ମଦିନ, ସେଦିନ ଆମକୁ କଣ ମିଳେ? କଣ ମିଳେ? ମିଳେ। ଗିଫ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି। ଆମ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବାପା ମା ପରିବାର ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ଗିଫ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି। ଯଦି ଜଗତରେ ଲୋକମାନେ ଏତେ ଦୁଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସୁଦ୍ଧା ଆମ ଜନ୍ମଦିନରେ ସେମାନେ ଗିଫ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମଣ୍ଡଳୀର ଜନ୍ମଦିନରେ ସେ ବାପା ଗିଫ୍ଟ ଦେବେ କି ନାହିଁ? ତାହେଲେ ରେଡି ହେଇଯାନ୍ତୁ କଣ ପାଇବା ପାଇଁ? ଗିଫ୍ଟ ପାଇବା ପାଇଁ। କୋଉ ଗିଫ୍ଟ? तुम्हें माना तो दुष्ट है सुधा तुम पुत्र जब तुमको रोटी मांगे तुम्हें ताकू पत्थर दियो नहीं, जेतरे से माछ मांगे तुम्हें ताकू साप दो ना हो। ताहले तुमर से स्वर्गस्थ जो पिता से केते उत्तम अटते आ ताकू जेतरे तुमे मांगिबो पवित्र आत्मार वरदान गिफ्ट केते अधिक भाବରେ न देबे तुमको। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ताहले आज हम कोन करबा? मांगिबा से प्रभु से हमको कोन देबे? गिफ्ट देवे, वरदान देवे। बहुत देइछंती, पूरी देबा पाए से चाहुछंती। पवित्र आत्मा सब बेले लाइट खाली हमको केमती गिफ्ट से भरपूर कर देबे। हालेलुया। खाली आमे जदी तांको लाइट रे आ से जो चाहुछ से आमे जो खाली टिके एलाउ कर दबा, सब दान रे से हमको भरपूर कर देबे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमने देखिछु कि गोटे गोटे वरदान रे भरपूर अछंती, अल्प अल्प वरदान रे भरपूर अछंती, किंतु एमती जड़े व्यक्ति जे आत्मा सब वरदान भरपूर थे, किए सी? प्रभु यीशु। हालेलुया। यदि आप मन जिसा पढ़िबे तार 11 पर्वर 3:2-3 रे सेठी लिखा अछि, आत्मा केतोटी अधिष्ठान ताको पाखर थिला? 7 कोटी वरदान रे से पूर्ण थिले। हालेलुया। 7 सब बड़े बाइबल कोन दर्शाए? कंप्लीट, संपूर्णता। 7 शब्द सब 7 अंक सब बाइबल ले गोटे संपूर्णता को बुझा, कंप्लीट को बुझाए। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु को पाखरे आत्मा को 7 कोटी वरदान से पूर्ण थिले। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मध्य आज चाहती ताको मंडली माने कोन होतु? सेही भली सब वरदान रे भरपूर होतु। मनर कथा मध्य जानि पारंतु, प्रार्थना कले रोगी माने सुस्थ होतु, सेमाने भावबाणी कोंतु, सेमाने परभाषार कथा कोंतु, मंद आत्मा को लागिथिबा लोक ऊपर हाथ रखि प्रार्थना कले मंद आत्मा छाडी चली जीवो, प्राणनाशक पदार्थ खाइले सेमाने मरिबे नाही, बंचिबे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जेतो डॉक्टर कहबो बंचिबो नाही, तुमे मरिबो, सेतबेले जदि से ईश्वरक राज्य को आसीबो, मंडली को आसीबो, आ सेही वाक्य को धरिबो, मु मरिबी नाही, बंचिबी, ईश्वरक कार्य वर्णना करबी, तेरे से कोन हो? बंचिबो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आ प्रभु यीशु पितर को से दिन कहले, पितर 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 तुमको ए कथा केही जगतर लोक प्रकाश करि नाथि, कि तुमरे मांसर शरीर प्रकाश करि नाही, मात्र के प्रकाश करिसथि? से स्वर्गर पिता से प्रकाश करिसथि। आ एही कथा हेतु तुमको तुमे हो जो पत्थर, आ मु ए जो कथा तुमे कहिलो, अर्थात को कथा? प्रभु यीशु तुम्हें हो जो ख्रीष्ट, ईश्वर पुत्र, तुम्हें हो जो परित्राणकर्ता, से जो कथा ताहा किपरि हला? चट्टान सदृश हला। आ से चट्टान ऊपर कोन करिवे प्रभु यीशु? आपन मंडली स्थापन करिवे। आ सेही मंडली को नरकर बड़
ଭାଙ୍ଗି ପାରିବ ନାହିଁ, ପରାଜୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ନରକର ଗେଟ୍ ତାକୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତାହେଲେ ଏହି ମଣ୍ଡଳୀ କିପରି ମଣ୍ଡଳୀ ଅଟେ? ଜୀବିତ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଟେ। ଆଉ ଯେ କେହି ଏହି ମଣ୍ଡଳୀର ରୋଗିତ ହେଇଛି ସେ କେବେ ଶୁଖିଯିବ ନାହିଁ, ସେ ମଧ୍ୟ ଜୀବିତ ହବ, ବଡ ଗଛ ହବ, ଫଳ ଫଳିବ, ଛାଇ ଦବ, ଲୋକମାନେ ଆସିବେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଛାଇରେ ବସିବେ, ରକ୍ଷା ପାଇବେ, ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ, ଫଳ ଖାଇ ସେମାନେ ପରିତୃପ୍ତ ହେବେ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଶଂସା ପ୍ରଭୁଙ୍କର କରିପାରନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଜି ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ଦିନ, ଯୋଉଦିନ ଗୋଟେ ଯିହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ଅଟେ? ପର୍ବ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯିହୁଦୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଛି ପର୍ବ ଦେଇଥିଲେ, କିଛି ଶିକ୍ଷା ବି ଅଛି ବା କିଛି ଆମେ ବାକ୍ୟ ବି ଶୁଣିବା। ଆପଣମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ? କିଛି ଶିକ୍ଷା ବି ଶିଖିବା ଆଉ ତା ସହିତ କିଛି ସୁସମାଚାର ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବା। ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ଦିନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? 50 ନମ୍ବର ଦିନ। ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ଦିନ କାହାର 50 ନମ୍ବର ଦିନ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 50 ନମ୍ବର ଦିନ ହଉଛି ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ। ଆଉ ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଜଣାଇଥିଲେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ମାନଙ୍କୁ, ଯିହୁଦୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ସେ କଣ କହିଥିଲେ? 7 ଗୋଟି ପର୍ବ ପାଳନ କରିବ। କେତୋଟି ପର୍ବ ପାଳନ କରିବ? 7 ଗୋଟି ପର୍ବ ପାଳନ କରିବ। କଣ କଣ ସେଇ ପର୍ବ? ଟିକେ ପଢିବା। ଲେବୀ 23 ପର୍ବ ତାର 4 ପଦ। ଲେବୀ 23 ପର୍ବ 4 ପଦ। ଲେବୀ ପୁସ୍ତକ ଆଦି ଯାତ୍ରା ଲେବୀ 23 ପର୍ବ 4 ପଦ। ହାଲେଲୁୟା। ତାହେଲେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପବିତ୍ର ପର୍ବ ସେଇ 23 ପର୍ବ 1 ଟିକେ ପଢିବାକୁ। ହାଲେଲୁୟା। ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କେତୋଟି ପବିତ୍ର ପର୍ବ ଅଛି? କେତୋଟି ଅଛି? 7ଟି ଅଛି। ଥିଲା କେତୋଟି ଥିଲା? 7ଟି ପବିତ୍ର ପର୍ବ ଥିଲା। କଣ ସେଇ ସବୁ 7ଟି ପର୍ବ ଅଛି? ଯଦି ସେଇ 7ଟି ପର୍ବ କୁହାଯିବ, ପର୍ବ ବିଷୟରେ କୁହାଯିବ, ତାହେଲେ 7ଟା ବାଜିଯିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ 3ଟା ପର୍ବ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି 3ଟା ବାଜିଯାଉ ବୋଲି। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? 3ଟା ପର୍ବ ବିଷୟରେ ଶୁଣିବେ ନା 7ଟା ପର୍ବ ବିଷୟରେ ଶୁଣିବେ? 7ଟା ପର୍ବ ବିଷୟରେ ଯଦି ଶୁଣିବେ ତାହେଲେ 7ଟା ବାଜିବ। ଆଉ ଯଦି 3ଟା ପର୍ବ ବିଷୟରେ ଶୁଣିବେ ତାହେଲେ 3ଟାରେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଏବେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ। ଆମେ 3ଟାରେ ସମାପ୍ତ କରିବା। 3ଟା ହଉଛି ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। 7ଟା ଆଉ ପରେ କେବେ ଦେଖିବା, ଆଉ ଯାହା ଆଉ ପରେ କେବେ ଦେଖିବା। ଆଜି 3ଟା ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପର୍ବ ସବୁ ଆମେ ଜାଣିବା। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର 7 ଗୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱ ପର୍ବ ସବୁ ଥିଲା। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 3ଟା ପର୍ବକୁ ସେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱତା ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ସେଇ 3ଟା ପର୍ବ ସବୁ କଣ? ପ୍ରଥମ ହଉଛି ନିସ୍ତାର ପର୍ବ। ଯୋଉମାନେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଲେଖିପାରନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ହଉଛି ନିସ୍ତାର ପର୍ବ। ନିସ୍ତାର ପର୍ବ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ପଢିବେ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 12 ପର୍ବ, ତାହେଲେ ଜାଣିପାରିବେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ କଣ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ, ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କୁ ମିଶ୍ର ଦେଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଉ ସେ ଫାରୋଙ୍କୁ ନିକଟକୁ ମଶା ଏବଂ ହାରଣଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ, ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର କେତୋଟି ଦଣ୍ଡର ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କଲେ? 10 ଗୋଟି। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଲାଷ୍ଟ ଦଣ୍ଡ କଣ ଥିଲା? ପ୍ରଥମ ଜାତ ସନ୍ତାନ କିମ୍ବା ପଶୁ କିମ୍ବା ପକ୍ଷୀ ଯେ କେହି ହଉ, ପ୍ରଥମ ଜାତ ସେ କଣ ହବ? ମରିବ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ସେଇ 10 ନମ୍ବର ଦଣ୍ଡ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ସଂହାରକ ଦୂତକୁ ପ୍ରେରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେମାନେ କଣ କର? ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କଣ କର? ଗୋଟେ ମେଷକୁ ଦେଖ, ଭଲ ମେଷକୁ ବାଛ, ନିଖୁନ୍ଦ ହେଇଥିବ, ଗୋଟେ ପୁଅ ଶାବକ ହେଇଥିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ମେଢାଟା ଗୋଟେ ପୁଅ ମେଢା ହେଇଥିବ, ତାକୁ ଆଣିବ। ତମ ପରିବାରରେ ଯେତେ ଜଣ ଅଛ, ଯେତେ ଜଣ ତୁମେ ଖାଇକି ହଜମ କରିପାରିବ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ମେଢା ଆଣିବ। ଆଉ ମେଢାକୁ କଣ କରିବ?
କାଟିଦେବ କାଟିଦେଲା ପରେ ତା ରକ୍ତ ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ ରଖିବ ଆଉ ସେଇ ପାତ୍ର ତୁମେ ଯୋଉ ଘରେ ରହିକି ଖାଇବ ସେଇ ଘରର ଦୁଆର ବାଜି ବନ୍ଧରେ କଣ କରିବ ସେଇ ରକ୍ତକୁ ଲଗେଇ ଦବ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆଉ ସେଇ ମାଂସ କଣ କରିବ ତାକୁ ଭଲରେ କଷିବ ଗରମ ମସଲା ଚିକେନ ମସଲା ସବୁ ଦେଇକି ପକୋଡା ଯଦି କରିପାରିବ କରିବ ଭଲରେ କଷି ତାକୁ କଣ କରିବ ଭୋଜନ କରିବ ହାଲେଲୁୟା କଣ ପାଇଁ ଭୋଜନ କରିବ କାରଣ ତୁମକୁ ସକାଳେ ଏଉଠୁ ବାହାରିବାର ଅଛି ବହୁତ ଦୂର ଚାଲିବାର ଅଛି ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆଉ ସେଇ ଆହାର ସେଇ ମାଂସ କାହାର ମାଂସ ସେଇ ମେଷର ମାଂସ ତୁମକୁ କଣ କରିବ ଶକ୍ତି ଦବ ଆଉ ତୁମକୁ ଚାଲିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନେ କଣ କଲେ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନେ କଣ କଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଯେପରି କହିଥିଲେ ସେଭଳି ସେମାନେ କଲେ ଆଉ ସେଇ ମେଣ୍ଢାକୁ ଆଣିଲା ପରେ କାଟିଲେ ରକ୍ତ ଦୁଆର ବାଜି ବନ୍ଧରେ ଲଗେଇଲେ ଆଉ ମାଂସ ଘର ଭିତରେ ବସିକି ତାକୁ ଆରାମସେ ଖାଇଲେ ଆଉ ସେ ରାତିରେ ସେମାନେ ଖାଇବା ସମୟରେ କଣ ହେଉଥିଲା ବାହାରେ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ଚାଲିଛି ଉଲ୍ଲାସ ହଉଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦିତ ହଉଛନ୍ତି ବାପ ପୁଅ ଝିଅ ସମସ୍ତେ ବସି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ବସି ଗୀତ ଗାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରି ଖାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବାହାରେ କଣ ଚାଲିଛି ବିଶ୍ୱରେ ସଂହାର ଚାଲିଛି କାହାର ସଂହାର ଚାଲିଛି ପ୍ରଥମ ଜାତ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ସଂହାର ଚାଲିଛି ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ କୋଉ ବିଷୟ ଗୋସନ ପ୍ରଦେଶରେ ଥିବା ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କଲା ସେଇ ମେଷର ରକ୍ତ କୋଉ ମେଷର ରକ୍ତ ସେଇ ମେଷ ଯେ ନିଖୁନ୍ତ ପୁଂସାବକ ଆଉ ଯେ ପବିତ୍ରୀକୃତ ଆଉ ଯେ ପୃଥକ କରାଯାଇଛି ତାକୁ କଣ କରାଗଲା ତାକୁ ମରାଗଲା ତାର ରକ୍ତ ଦୁଆର ବନ୍ଧରେ ଲାଗିବା ଦ୍ୱାରା ଇସ୍ରାଏଲ ମାନେ ଗୋସନ ପ୍ରଦେଶରେ ଯେତିକି ଇସ୍ରାଏଲ ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇଲେ ଆଉ ଯୋଉମାନଙ୍କ ଦୁଆର ବାଜି ବନ୍ଧରେ ଲାଗି ନଥିଲା ରକ୍ତ ତାଙ୍କ ଘରେ ସେ ସଂହାରକ ଦୂତ ପ୍ରବେଶ କଲା ଅର୍ଥାତ୍ ମୃତ୍ୟୁର ଆତ୍ମା ପ୍ରବେଶ କଲା ଆଉ ସମସ୍ତ ପ୍ରଥମ ଜାତ ମାନଙ୍କୁ ମାରି 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 ଗଲା ପୁଅ ମାନଙ୍କୁ ପୁଅ ହଉ କି ଝିଅ ହଉ ଗାଈ ହଉ କି ବଳଦ ହଉ କି ମେଣ୍ଢା ହଉ କି ଛେଳି ହଉ କି ଘୁଷୁରୀ ହଉ କି କୁକୁର ହଉ କି ଯେ କେହି ବି ହଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଣ କଲା ବିନାଶ କରିଦେଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁର ଶଯ୍ୟାରେ ଶୁଆଇ ଦେଲା ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ତା ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କଣ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ କଲୋସିୟ ତାର 2 ପର୍ବ 16 ଏବଂ 17 କଲୋସିୟ 2 ପର୍ବ 16 ପଦ ଏବଂ 17 ପଦ କଲୋସିୟ 2 16 17 ଅତଏବ ଭୋଜନ ପାନ କିମ୍ବା ପର୍ବ ପ୍ରତିପଦ ଅବା ବିଶ୍ରାମବାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ କେହି ତୁମମାନଙ୍କୁ ବିଚାର ନ କରୁ ଆଉ ସେହି ସବୁ ଆଗାମୀ ବିଷୟର ଛାୟା ମାତ୍ର କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ବିଷୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ 17 ପଦ ଆଉ ଥରେ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ ସେଇ ସବୁ ଆଗାମୀ ବିଷୟର ଛାୟା ମାତ୍ର କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ବିଷୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ସେଇ ସବୁ ଆଗାମୀ ବିଷୟର କଣଟେ ଛାଇ ଆଉ ବାସ୍ତବ କିଏ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ହଉଛନ୍ତି ବାସ୍ତବ ଆଉ ସବୁ ବିଷୟ କଣଟେ ତାଙ୍କର ଛାଇ ଅଟେ ହାଲେଲୁୟା ଛାଇ କେବେ ଅରିଜିନାଲ ଲୋକ କି ନା ମୁଁ ଯଦି ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛି ତାହେଲେ ମୋ ଛାଇ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ନା ଏଇ ଲୋକଟା ଗୋଟେ ଏଇଭଳି ହେଇଥିବ ଟିକେ ବୋଧେ ପତଳା ଟିକେ ହେଇଥିବ ଆଉ ଟିକେ ବୋଧେ ସେ ବାହାର ହେଇଥିବ ବେଶୀ ବଡ ହେଇନଥିବ ଅଳ୍ପ ହେଇଥିବ ବୋଧେ ମୋ ଛାଇ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ସେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମତେ ଦେଖିବେ ସେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋ ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ ଇଏ କେମିତି ଦେଖିବାକୁ ତା ହାଇଟ୍ କଣ ତାର ଦେହର ରଙ୍ଗ କେମିତି ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ତା ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ କଣ ସବୁ ବିଷୟ ଜାଣିପାରିବେ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଏଠି କଣ ହୁଏ এই ସବୁ ବିଷୟ କଣଟେ ଆଗାମୀ ବିଷୟର ଛାଇ ଅଟେ ଆଉ ବାସ୍ତବ କିଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାହେଲେ 7ଟି ପର୍ବ କଣଟେ 7ଟି ପର୍ବ ହଉଛି ଛାଇ କାହାର ଛାୟା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଛାଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଛାଇ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ତାହେଲେ ଆମକୁ କଣ ପର୍ବ ପାଳନ କରିବାର ଅଛି କି ନିଷ୍ଠାର ପର୍ବ ପାଳନ କରିବାର ଅଛି କାହିଁକି ନୁହେଁ କାରଣ ଆମେ ଛାଇକୁ ନୁହେଁ ଆମେ କାହାକୁ ପାଇଯାଇଛୁ ବାସ୍ତବ ବିଷୟକୁ ପାଇଯାଇଛୁ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମେ ପାଇଯାଇଛୁ ହାଲେଲୁୟା ଆମେ ପାଳନ କରୁନା ଆଉ କେହି ଆମକୁ ନ କହିବାରୁ ତମେ ପାଳନ କରୁନ ତମେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବନି ଆମେ ଯିବା କାରଣ ଆମେ କାହାର ସେବା କରୁଛୁ ଆମେ ବାସ୍ତବକୁ ସେବା କରୁଛୁ ସେଇ ତାର ଛାଇକୁ ନୁହେଁ ସେ ପର୍ବକୁ ନୁହେଁ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ତାପରେ ପର୍ବ ଛାଡ଼ିଦବା
पर्व आम गोटे सुजोग अन्य मानक जनइबा जदि आम मैंने बड़ दिन पालन करवा ना लोक मैंने जानवे ना यीशु बोली किए थिले किए जन्म होइथिले नाही सेटा पालन कले भी किछि लाभ नाही पालन न कले भी किछि क्षति नाही किंतु पालन करबा द्वारा जदि लोक माने प्रभु यीशु को जानतंती ताने लाभ ही लाभ हालेलुया वास्तव विषय की अटंती प्रभु यीशु एवं ए सातटी पर्व छाय निस्तार पर्व कोन हैला मेसो को मरा गला ता रक्त कोन करा गला बाजीबंधन लगा प्रभु यीशु जेते बेले संध्या शिष्य मानक सहित बसिले आउ शेष भोज से खाइले से दिन कौन कले रोटी भांगिले आउ कौन कहले यह मोर शरीर मते स्मरण करवा निमंते यह कहे कहा भांगिले शरीर को भांगिले अर्थात से दिन निस्तार पर्व जेपरी आपको काटी दिया जाता देखो मेष को मरा जाता प्रभु यीशु ताहा निदर्शन कले एटा होची मोर शरीर बुझी आप कौन करो हाओ जेमिति से मेंढार मांस से मेषर मांस को कोन करा होला से दिन खाइले आ रक्त कोन कले प्रभु ताकू कहले एटा होची मोर रक्त आकु तुमे कोन करो पान करो एटा होची नूतन नियम कोन नूतन नियम प्रभु यीशु कर रक्त सेही रक्त एतरा हमें पिउ ताकू हम कोन करू हम शरीर ऊपर ताकू कोन करू लगे देवा से समान ताहाले जेतबे संहारक दूत आसीबो शैतान जेतबे आसीबो मृत्युर आत्मा जेतबे आसीबो से मारिया पय चाहुदिबो अरे आज जीते आपको मारेगी जेतबे देखिबो या सामने कोन लागिची यीशु को रक्त लागिची आ से कोन करिवो तांगु छाडी दबो सेठी कहबो भाई मरेटी अपने हाथ मारिवार मु छाडुची आ जाउची सेठी में ताकू कोन कहा जायची पर्व निस्तार माने छाडी दबा आ इंग्लिश ताकू कहती पास ओवर माने मु एठी रहिबी नाही मु ताकू पारै की पड़ेबी हालेलुया प्रेज द लॉर्ड से दिन से संहार दूत कोन कला जो बाजीतंत्र से रक्त लागितिला देखिला से जाउतिला देखिला रक्त लागिछि ना एठी मु किछि करि पाइबी नाही आकु मु कोन करबी पास ओवर करबी मु आकु अतिक्रम करिकि जिबी आ आकु बुढ़िया रे कोन कहा जाय निस्तार कहा जाय हालेलुया केमति एबे मामू को तांकर अवस्था कोन थिला संहार दूत आसे जिया हितिला किंतु से कोन कले केवल प्रभु यीशु को नाम को डाकिले आ से नामर सामर्थ्य से रक्त तांको देह रे कोन करा गला तांको मुद्रांकित करा गला आ से रक्त द्वारा संहारक दूत देखिला कहला भाई जुआर मु एठी रहि पाइबिनी किछि काम करि पाइबिनी मु पास ओवर करूची मु आगु छाडी आगु को जाउची आगु का गो पाइबी हालेलुया साइड रे जण से दिन चली गेले ना पुनी साइड रे आउ जण को ले जा गला से संहारक दूत कोन कले साइड रे थिबा लोक को ले गेले जेमिति से दिन मिसर रे हितला मिसर लोक मानकर एमिति कि फारो राजार प्रथम पुओ मरला किंतु इस्राएल लोक मानकर किछि गला नै हालेलुया प्रेज द लॉर्ड से एकमात्र नाम से नाम को नाम यीशु नाम बाइबल कहे नाही तुमको लक्ष थर डाकिले तुम उद्धार पाइबो हजार थर डाकिले तुम रोग मुक्त हो 100 थर तुम यीशु नाम डाकिले तुमरो पाप क्षमा हो ना वाक्य कोन कहे केवल थरे जे विश्वास करी डाकिबो से परित्राण पाइबो उद्धार पाइबो रक्षा पाइबो रोगରୁ मुक्त हो मृत्यु अतिक्रम करी जीवन पाइबो हालेलुया যদি কোটি কোটি নাম জপি মোর কিছু লাভ নাই তাহলে গোটে নাম জপি কি মু কাহি লক্ষে লক্ষে নাম লাভ নউটি গালে ଆଉ ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଛାଇ କଣଟେ ଏକ ନମ୍ବର ଗଲା ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ଆଉ ସେଇ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ତମେ କଣ କର ତୁମର ଯୋଉ ରୋଟି ମଇଦାରେ ତୁମେ ଖମିର ମିଶଉଛ खमीर आउ मिसाओ नाही खमीर को कोन करो अलगा करि दियो खमीर को कोन करो बाहर करि दियो ताले रोटी खाओ खाली मैदार रोटी खाओ सेठी किछ खमीर नथिबो खमीर काहा को दर्शाए प्रथम परिच्छेद जे प्रमाण पढिबे तार 5 पर्व 7 पद सेठी लेखा अछि खमीर होछि शिक्षा खमीर कोनते शिक्षा अटे जेतबे प्रभु यीशु आउ से मानन को देले भांगिले रोटी भांगिले आउ ताक्षरस देले रक्तर निदर्शन स्वरूप देले आउ तांको कहले एहा मोर शरीर मते स्मरण करबा निमंते आकु खाओ आउ ए रक्त को पान करो एडा होछि मोर नूतन नियम
हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. ଆଉ ସେଇ ନୂତନ ନିୟମ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେଇ ଦିନ ଦେଲେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ତୁମେ କ'ଣ କର ହମିର ଅଲଗା କର କୋଉଠୁ ଅଲଗା କର ତୁମ ରୁଟି ତୁମ ମଇଦା ଦଳିବା ପାତ୍ରରୁ ହମିରକୁ ଅଲଗା କର ଅର୍ଥାତ୍ ଶିକ୍ଷାକୁ ବାହାର କର କୋଉ ଶିକ୍ଷାକୁ ସେଇ ଫାରୁସୀ ମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷାକୁ ବାହାର କର ତୁମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ ସେଇ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତମକୁ କେତେ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବାର ଅଛି 50 ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବାର ଅଛି ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ Corinthians 5:7 ତୁମେମାନେ ତ କୁମ୍ଭୀର ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକ ଏଣୁ ଯେପରି ତୁମେମାନେ ନୂଆ ପିଣ୍ଡଣା ହୋଇପାର ଏଥିପାଇଁ କୁମ୍ଭୀର ବାହାର କରି ପକାଅ କାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ମେଷ ଶାବକ ଅର୍ଥାତ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବଳିଭୂତ ହୋଇଅଛନ୍ତି ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ତାହେଲେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ସେଇ ଖମିରକୁ ବାହାର କରିଦେବାର ଅଛି କୋଉ ଖମିର ଶିକ୍ଷାର ଖମିର ଯୋଉଟା ଆଗରୁ ଆମେ ଶୁଣିଥିଲୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଫାରସୀ ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣିଥିଲୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଶିକ୍ଷାରୁ ଆମେ ଶୁଣିଥିଲୁ ସେଇ ଖମିରକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ବାହାର କରିଦେବା କୋଉଥିପାଇଁ କାରଣ ଗୋଟେ ନୂଆ ଖମିର ଆସିବାକୁ ଯାଉଅଛି ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ କ'ଣ ଆଜି ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ କି ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରୁଛୁ କି ଆଜି ନା କରୁନୁ କିନ୍ତୁ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ତାକୁ ନାମ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ ତାକୁ କ'ଣ ନାମ ଦିଆଯାଇଛି କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି ହାଲେଲୁୟା ଆମେ ମାଂସ କୋଉଦିନ ଖାଉଛୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ଆମେ କରୁଛୁ ରକ୍ତ କୋଉଦିନ ପିଉଛୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ସେଇ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ଆମର ନିସ୍ତାର ପର୍ବ କେବେ ଯୋଉଦିନ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ନଉଛୁ ସେଦିନ ଆମେ କାହାକୁ ଅଲଗା କରିବାର ଅଛି ଜଗତର ଖରାପ ଶିକ୍ଷା ଏ ଚପଲ ପିନ୍ଧିକି ଯିବୁ ନାହିଁ ଚପଲ ଉଲଟେଇକି ଯିବୁ ତୋର ଡ୍ରେସଟା ସେଇଠି ଶୁଖିଥିଲା ନା ତୁ ସେଇଠିକୁ ଯାଇଥିଲୁ ନା ସେ ଡ୍ରେସଟା ଖୋଲିକି ଘରକୁ ପଶିବୁ ତୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇଥିଲୁ ନା ଡ୍ରେସଟା ଫୁଲ ଗୋବର ପାଣି ଛାଟିବ ଦେଇକି ପଶିବୁ ଆଜି ବି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଏଇ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ରହିଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତୁମ ରୁଟିକୁ ପବିତ୍ର ଶୂନ୍ୟ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ଇଏ ଗଲା ପ୍ରଥମ ପର୍ବ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ପର୍ବ ଆଉ 2 ନମ୍ବର ପର୍ବ ହେଉଛି ସପ୍ତାହ ସମୂହର ପର୍ବ এই সপ্তাহ সমূহ শেষ ହେଲା ପରେ ଆଜିର ଦିନ ହେଉଛି ସେଇ ଦିନ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପେଣ୍ଟିକୋଷ୍ଟ ଦିନ ହାଲେଲୁୟା ସପ୍ତାହ ସମୂହ ପଢନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ 16 ପର୍ବ 9-10 ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ 16 ପର୍ବ 9 ଏବଂ 10 ପଦ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ 16 ପର୍ବ 9 ପଦ ଏବଂ 10 ପଦ ତୁମେ ଆପଣା ପାଇଁ 7 ସପ୍ତାହ ଗଣନା କରିବ ତୁମେ କ୍ଷେତ୍ରସ୍ଥିତ ଶସ୍ୟରେ ଦା ଲଗାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମୟାବଧି 7 ସପ୍ତାହ ଗଣନା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ବହୁ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ 10 ପଦ ପୁଣି ସଦା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅନୁସାରେ ତୁମେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଆପଣ ବସ୍ତ୍ର ସପ୍ତାହସ୍ଥ ଉପହାର ଦେଇ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସପ୍ତାହ ସମୂହ ଉତ୍ସର୍ଗ ପାଳନ କର ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ କୋଉ ପର୍ବ ସପ୍ତାହ ସମୂହର ପର୍ବ କେତେଟା ସପ୍ତାହ ଗଣିବ 7ଟା ସପ୍ତାହ ଗଣିବ 7ଟା ସପ୍ତାହ ଗଣିବ ତାହେଲେ 7ଟା ସପ୍ତାହ 7 × 7 ଇଜିକାଲ ଟୁ 7 ସପ୍ତାହ 49 ତାମାନେ 49 49 ଦିନ ଯୋଉଦିନ 49 ଦିନ ହଉଛି ତାର ପୂର୍ବ ଦିନ କେତେ ନମ୍ବର 50 ନମ୍ବର ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମକୁ ସବୁ ବିଷୟ ଶିଖେ ହାଲେଲୁୟା 7 ସପ୍ତାହ ଅତିକ୍ରମ କଲା ପରେ ଯୋଉଦିନ 50 ନମ୍ବର ଦିନ ହବ ସେଇଦିନ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ 9 ପଦରେ ତ ଲେଖା ହେଇଛି ଦା କୋଉଠି ଲଗେଇବ ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲଗେଇବ ଆଉ ଟାଣିବ ଆଉ ସେଇଦିନ ପ୍ରଥମ ଶସ୍ୟ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ବୁଝିପାରିଲେ ତ ଆମକୁ କ'ଣ ଜାଣିବାର ଅଛି 7 ସପ୍ତାହର ପର୍ବ এই 7 ସପ୍ତାହର ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ତୁମେ ପବିତ୍ର ରୁହ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କର এই 7 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଖମିର ଶୂନ୍ୟ ରୁଟି ଖାଅ କେତେ ଦିନ ଖାଅ 49 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଅ କୋଉ ରୁଟି ଖାଅ ଖମିର ଶୂନ୍ୟ ଯୋଉଠି କିଛି ଶିକ୍ଷା ନାହିଁ ତୁମେ ସେଇ ଶୂନ୍ୟ ହେଇକି ରୁହ କେତେ ନମ୍ବର ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 50 ନମ୍ବର ଦିନ କ'ଣ ପାଇଁ କାରଣ 50 ନମ୍ବର ଦିନ କାହାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ ପବିତ୍ର କାହାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ ସେଠି ଲେଖା ଅଛି 9 ପର୍ବରେ କାହାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ ପ୍ରଥମ ଶସ୍ୟକୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ ଦା ଲଗାଯିବ ଆଉ କଟାଯିବ
हालेलुया Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. 50 नंबर दिन कोन हैला ठीक है 50 नंबर दिन कोन हैला प्रथम शस्य भावरे 120 जन ऊपर पवित्र आत्मा आसिले नुआ खमीर आसिला नुआ शिक्षा पाइले पवित्र आत्मा रे पूर्ण हेले एवं 120 जन कोन हेले शस्य भावरे प्रथम शस्य भावरे बिलरु अर्थात पृथ्वी संग्रह करा गले ईश्वर का राज्य पाई हालेलुया से पेंटिकोस्ट दिन जो दिन रहस्य होची के प्रथम शस्य सेई दिन पृथ्वी मंडली को अलगा करा जायतिला हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आउ सेई दिन खमीर मिसेबा पाई कुहा गला को दिन 50 नंबर दिन रे खमीर मिसेबा पाई कुहा गला कोन से खमीर पवित्र आत्मांकर शिक्षा पवित्र आत्मांकर अभिषेक पवित्र आत्मांकर पूर्णता पवित्र आत्मांकर वरदान एवं पवित्र आत्मांकर गिफ्ट हालेलुया प्रेज द लॉर्ड एटा होछि पेंटिकोस्ट दिन 50 नंबर दिन प्रभु एटा केबे कहिथिले इस्राएल मानको करबा पई प्रभु यीशु आसीबार 1500 वर्ष पूर्व केते वर्ष पूर्व 1500 वर्ष पूर्व प्रभु यीशु आसीबार एबे को हिसाब बोले 3500 वर्ष पूर्व ए विषय कहिथिले 1500 वर्ष परे प्रभु यीशु पुणी थरे याकू पूरा कले ताले परमेश्वर को समय केमति चलीछि परमेश्वर को समय एमिति नुहे परमेश्वर को समय बोलुछि रायम रे चलुछि हालेलुया प्रेज द लॉर्ड तमाने मु एहा कहिबा पई चाहूची जदि आपण ए स्थान रो रही किछि विषय हरै दै चंदी जेतरा प्रभु ए स्थान रो पुणी थर घोरी के आसे एठी पहुंचबे जे आपण मानकु देवा पई से प्रस्तुत अछंदी हालेलुया प्रेज द लॉर्ड यदि सेही दिन पेंटिकोस्ट दिन रे पवित्र आत्मा को शक्ति रे सामर्थ रे आ अभिषेक रे भरि देले पण आदि भरि देबे की आज होती से पेंटिकोस्ट दिन आज होती से 50 नंबर दिन परमेश्वर को समय गोटे रोटेशन में चले गोटे सर्किल में चले हालेलुया प्रेज द लॉर्ड ताले आजि हमने कोन हे जाऊ प्रस्तुत हे जाऊ पवित्र आत्मा को वरदान पाई पवित्र आत्मा को सामर्थ पाई पवित्र आत्मा को अग्निरो अभिषेक पाई हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बड़े हम कोन भाऊ मोर सब चली गला मोर समय बीती गला मु बुढ़ा हे गला कोन हबो प्रभु को ठारे असंभव किछि नहीं हालेलुया प्रेज द लॉर्ड से खाली करे लेखि आंती तुमरो वर्ष जो माने चोरै नै चोबी से वर्ष मु पूर्ण थर तुम निकट को कोन कर देबी आई देबी हालेलुया जोल भविष्य वक्ता पुस्तक रे परमेश्वर जोल को कहती इस्राएल लोक मान को कह तुमरो वर्ष जो टीटी माने जो झिंटिका माने जो पशु माने जो पक्षी माने जो पोक माने सब चोरै नै जंती ताको मु कोन करबी पूर्ण थर तुमको रिस्टोर कर देबी हालेलुया सम्मान चली जायछि जे तुमरो मान मर्यादा चली जायछि पूरी तरह से को करिवे रिटर्न करिवे परमेश्वर हालेलुया चली जायछि परमेश्वर पूरी तरह से धन संपत्ति देवा पई एबे भी अपेक्षा रछंती हालेलुया बेले बेले हम कोन भाबु आए मोर अछि ना मोर तो बयस गला कोन हबो आ कोन हे पाइ हरे प्रभु को समय देकी देखो जने प्रभु को जन व्यक्ति 60 वर्षर व्यक्ति से प्रभु को समय देले आ प्रभु से 60 वर्ष बयसता को एमिति व्यवहार कले गोटे पृथ्वी रे से गोटे ग्रेट रिवाइवल नै आसीले गोटे पृथ्वी रे बड़ उद्दीपना नै आसीले आ तांको कोहा जाय विश्वासर शिक्षक भावने हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आ से होचंदी स्मिथ बिगर वर्थ से केबे स्टार्ट कले सेवा कार्य 60 वर्ष बयसर सेवा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रभु ताको द्वारा बहुत कार्य कले केबे तो स्टार्ट कले प्रभु आज भी से भरी हमनकु देवा परमेश्वर अटंती से पूरी तरह हमकु कोन करि पारिबे रिस्टोर करि पारिबे से पूरी तरह हमकु पुनर्स्थापन करि पारिबे हालेलुया प्रेज द लॉर्ड परमेश्वर से पे हमनकु अपेक्षा करछंती से कोन करिया पाई पुनर्स्थापन करिया पाई आ जेतबे परमेश्वर पुनर्स्थापन करिवे जेतबे पूरी तरह परमेश्वर तैयारी करिवे से आ साधारण विषय रहइबो नाही से कोन हेइबो असाधारण हेइबो आ ओइ सुंदर विषय हेइबो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आ जापान ने तो से जो हमने कहउतिली जापान ने जेतबे कोसी को किबा ताटिया चीना माटीरो से जदि भांगी जाए ताकू से माने फिंगी दियंती नाही ताकू कोन करंती आनंदी पुणी पर सुंदर है ताकू जोड़ जोड़ी देला परे आहुरी सुंदर होता है
हालेलुया प्रेज द लॉर्ड यदि जगत रे ए विषय शिखी गले समान ताले जो परमेश्वर सृष्टि करि चलते से कोन से बड़ी चमत्कार न करि पारे हालेलुया आमे जो भांगी करछु से भांगी किबा अवस्था में आसी परमेश्वर को दवा ताले से कोन करिवे सुनार आम को जोड़ी देबे आमे जेमिति चकचक करू नथिलु आगरु आहुरी औठी को हमरे चकचक करबा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रभु से पे अपेक्षा करे जो एक दिन हमारे प्रभु को से शक्ति को हमें अपेक्षा करबा सेपे शिक्षा परमेश्वर ताको वाक्य प्रकाश करते जेउ माने सदा प्रभु को अपेक्षा करते से माने पाइबे लक्ष्य ऊपर उठिबे कांद न होई गमन करिवे शांत न होई दौड़िबे हालेलुया ସେମାନେ ଚୁବା ଅଲିଭ କରି ଦେଇ ଦେଇ ଚାଲିବେ କୋଉମାନେ ଯୋଉମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜର ଅପେକ୍ଷା କେମିତି କରାଯାଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ମୋର ଏଇ ରୋଗ ଅଛି ମୋତେ ସୁସ୍ଥ କର ଆଜି ସୁସ୍ଥ ହେଲେ ଭଲ କରୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଚାଲିନି ପାରେ କିନ୍ତୁ ଯେ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରେ ପ୍ରଭୁ सुस्थ करो प्रभु मते सुस्थ करो प्रभु मते सुस्थ करो जिसु को प्रहार को सुस्थ होई जे धैर्य धरि रहे 10 दिन 15 दिन जे धैर्य धरि रहे से धैर्य रो प्रतिफल कोन पाइबो सुस्थता पाइबो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड जे सिंह सी भाई को किडनी रे स्टोन डॉक्टर ताकू कहले अल्ट्रासाउंड द्वारा जणाई दिया होला तुम किडनी के अछि से वाक्य दृढ़ रहले 10 दिन 15 दिन से बाकी को कहले सदा प्रभु को अपेक्षा करे और परमेश्वर को बात से बोल रहे जुआ बड़ पाइले सुतला पाइले कितनी जो किडनी में प्रति वास्तव गायब हो गई हालेलुया प्रेज द लॉर्ड जो अपेक्षा करते से माने कौन पाइबे जुआ बड़ पाइबे ताले हमने जुआ बड़ पाइबो तो हमने आज अपेक्षा करिछु 20 दिन करू आज हमने जुआ बड़ पाइबा आत्मा शक्ति पूर्ण हेबा अभिषेक पूर्ण हेबा शिक्षा रे परिपूर्ण हेबा हमें रोगी ऊपर हाथ रखिले से सुस्थ होबो अंध लोक माने हाथ रखि पांडे अंध लोक देखि पारिबो छुटा लोक माने आसी पारे से चालिबो हालेलुया कार्य करिया पाइ हालेलुया हमारे आओ पुरो बेगोई होइबा नाही सॉरी मेना नाही बेनो पुरो बेगोई होइबा नाही एबे प्रभु हमको कोन करछथि बाहर करि जति एक शब्द को बाहर करि जति जो शब्द सा मोइर कोन सा ओडिसा को से पानी दबो औतृषित मनକୁ बेटे हालेलुया प्रेज द लॉर्ड ये तो खाली शुरुआत किडनी स्टोन जीवा ये तो खाली आरंभ पैरालिसिस जीवा से चलवा ये तो खाली आरंभ मोरिया पे जाउतिबा लोक सुस्थ होबा ये तो खाली आरंभ प्रभु आहुरी मोहन मोहन प्रभु सुबाप द्वारा एक सारे से कोरिया पे जाउ छथि हालेलुया प्रेज द लॉर्ड और से कार्य करिबा पई हेले परमेश्वर हमहु हमहु कोन करबार अछि ताकू ना करबार अछि और ताकू कहबार अछि प्रभु हमहु कोन करो आज होछि से दिन जो दिन तुम 120 जन को आत्मा रे पूर्ण करथिलो शक्ति रे पूर्ण करथिलो परवासा रे पूर्ण करथिलो वरदान रे पूर्ण करथिलो आज होती से दिन हमको मध्य आज कोन करबने सेही बड़ी भाबले पवित्र आत्मा रे पूर्ण करे हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हमने जानि जेते बेले प्रथमे व्यवस्था आसीला व्यवस्था काटो दिन परमेश्वर ए जो मोसा जो व्यवस्था परमेश्वर मशा को जो व्यवस्था देले से व्यवस्था ईश्वर को योजना रे नथिला ए व्यवस्था के ईश्वर को योजना रे नथिला इस्राएल मान कोन पे गेले तांकर हृदयर कठोरता देखि से मान को कोन देले व्यवस्था देले किंतु व्यवस्था ईश्वर को हृदयर नथिला जो दिन ए व्यवस्था आसीला से दिन कोन हैला पाउलो मशा को व्यवस्था को कोन कोनदी पाप एवं मृत्युर व्यवस्था की व्यवस्था कहते पाप एवं मृत्युर व्यवस्था बोली कहते किंतु प्रभु यीशु को जो व्यवस्था ताकू पाउल कोन कहते शारीरिकता एवं जीवन व्यवस्था हालेलुया प्रेज द लॉर्ड जो दिन वर्षा से व्यवस्था नहीं कि आसीले से दिन केते जन मरिथिले जानिछ केते जन मरिथिले 3000 लोक से दिन पाप पडिबा सकासु और से नियम कष्टर दुई फल गोल करे मसा फिंगिबा द्वारा भूमिकंप होइबा द्वारा 3000 लोक कोन गले मोरी गले को व्यवस्था आसीबा द्वारा
এই পাপর এবং মৃত্যুর ব্যবস্থা আসিবা দ্বারা ଯୋଉ ଦିନ ଆସିଲା ସେଇ ଦିନ କେତେ ଜଣ ମରିଗଲେ 3000 ଜଣ ମରିଗଲେ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆଉ ଯୋଉ ଦିନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସିଲେ ପେଣ୍ଟିକୋଷ୍ଟ ଦିନ 120 ଜଣଙ୍କ ଉପରକୁ ସେଇ ଦିନ କେତେ ଜଣ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲେ କେତେ ଜଣ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲେ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ସେଇ ଦିନ ସିନାଇ ପର୍ବତ ତଳେ କେତେ ଜଣ ମରିଲେ ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସକାଶୁ 3000 ଲୋକ ମରିଲେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ସେ ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁଣି ଥରେ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଆସିଲା ସେଦିନ କେତେ ଜଣ ରକ୍ଷା ପାଇଲେ ଜୀବନ ପାଇଲେ 3000 ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର କି ସବୁ ବିଷୟ ମଣିକି ରଖନ୍ତି 3000 ସେଦିନ ବିନଷ୍ଟ ହେଲେ 3000 ଜଣଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ପେଣ୍ଟିକୋଷ୍ଟ ଦିନ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କେବେ ଭାବି ପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ଘଟିଛି ଯଦି ଯୋଉମାନେ ଟଙ୍କା ଚୋରି କରିକି ନେଇଛନ୍ତି ଯଦି ସମୟ ଚୋରି କରିକି ନେଇଯାଇଛି ହସ୍ପିଟାଲରେ ସମୟ ବିତେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଦୁଃଖରେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ସମୟ ବିତେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଇ ସମୟ ଫେରି ପାଇବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବେ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ ସେଇ ହଜିଯାଇଥିବା ସମ୍ମାନ ସେ ହଜିଯାଇଥିବା ଧନ ସେ ହଜିଯାଇଥିବା ଜୀବନ କିଏ ଫେରିବା ପାଇଁ ଏବେ ବି ଅପେକ୍ଷା ଅଛନ୍ତି ହାଲେଲୁୟା ସେ ମହାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାନେ ସେବା କରୁ ଆଉ ଯେ କଣ କରନ୍ତି ଆମକୁ ସେ କଣ କରନ୍ତି ଆମକୁ ପୁନଃସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି ଯେମିତି ଜାପାନରେ ପୁନଃସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା କପ୍ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ତାଟିଆ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ବେଲାକୁ କଣ କରନ୍ତି ପୁନଃସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି ସୁନାରେ ତାକୁ ଆବରଣ ଦେଇକି ତାକୁ ନୂଆ କରି ତିଆରି କରନ୍ତି ସେମିତି ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଙ୍ଗା ହେଲେ ବି ଆମେ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଲେ ବି ଆମେ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଲେ ବି ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଆଉ ସେ ଆମକୁ କଣ କରିବେ ସେହିପରି ପୁନଃସ୍ଥାପନ କରିବେ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଆମେ ଅଧିକ ଚକଚକ କରିବା ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସମ୍ମାନ ପାଇବା ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଇସ୍ରାଏଲ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ କୁହେ 61 ପର୍ବର ତାର 5-6 ମଧ୍ୟ କୁହେ କଣ କୁହେ ତୁମର ଅପମାନ 2 ଗୁଣ ସମ୍ମାନରେ ପରିଣତ ହେବ ହାଲେଲୁୟା ଯଦି ଏ ଭାବୁଛନ୍ତି 100 ନା 100 ମାର ସେକେ ଟିକେ ଚଲି ବଡ଼ ଏବେ ମାନେ ରୋଜଗାର ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେମାନେ ଅଧିକାରରେ ଆନନ୍ଦ କରିବେ ଏହି ମধ্যে ସେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କରିବେ ସେମାନେ ଅନନ୍ତ କାଳ ସେ ଆହ୍ଲାଦ ହେବ ହାଲେଲୁୟା ତୁମର କଣ ହବ ତୁମେ ମାନେ ଲଜ୍ଜାର ପରିବର୍ତ୍ତେ 2 ଗୁଣା ସମ୍ମାନ କାହା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଲଜ୍ଜାର ପରିବର୍ତ୍ତେ 2 ଗୁଣା ସମ୍ମାନ ପାଇବ ପୁଣି ଅପମାନ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେମାନେ ଆପଣ ଅଧିକାରରେ କଣ କରିବେ ହାଲେଲୁୟା 2 ଗୁଣ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ରେଡି ପ୍ରସ୍ତୁତ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀରେ କେହି ଜାଣି ନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏମିତି ସମୟ ଆଜି ବଦଳେଇଛନ୍ତି ମଣ୍ଡଳୀର ନାମ ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପ୍ରଭୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ବିଖ୍ୟାତ କରୁଛନ୍ତି ଶୁଣଉଛନ୍ତି ଚଳଉଛନ୍ତି ହାଲେଲୁୟା ତୁମର ଅପମାନ ତୁମର ଲଜ୍ଜା ତୁମ ସମ୍ମାନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ ହାଲେଲୁୟା ଦେଖିବା ତାପରେ ଆମେ ଶେଷ କରିବା ଆଉ ଗୋଟେ ପର୍ବ ସିଏ ହଉଛି ତମ୍ବୁ ପତ୍ର କୁଟୀର ପର୍ବ ବା ତାକୁ ଆମେ ତମ୍ବୁ ପର୍ବ କହିପାରିବା ତାକୁ ଇଂଲିଶରେ ଟେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇ ପାରିବ এইটা শিখিবা তারপরে আমাদের শেষ হয়ে যাবে এই পত্র কুটীর পর্ব পত্র কুটীর পর্ব হালেলুয়া পত্র কুটীর পর্ব বা তাকে আমি ইংলিশরে যদি কইপারিবা টেন্ট আর ওড়িয়ারে বি আপন মানে জানিবে তম্বু যেতেবেলে ইসরায়েল মানে প্রথম পর্ব কাহাକୁ পালন করে নিস্তার মেসর মাংস খাইলে রক্ত পিলে তারপরে 40 দিন বাহারিকে আসিলে 40 বছর চালিলে সেই মধ্যে কোন পালন কলে ସେମାନେ 20 দিন পালন কলে 50 নম্বর দিন পালন কলে খমির শূন্য ହେଇକି ରହିଲେ ଆଉ এই দিন খমির খাইলে
खमीर मिसई खाइले तापरे पत्र कुटीर पर्व अर्थात से माने गोटे जगह रहिले कोटा से जगह ये पढ़ी तो लेवी तार 23 पर्व 24 पद लेवी 23 और 24 इस्राएल सन्तानगणକୁ କୁହ ସପ୍ତମ ମାସରେ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ତୁମମାନଙ୍କର ମହାବିଶ୍ରାମ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଇ ଧ୍ୱନି ଦ୍ୱାରା ସ୍ମରଣାର୍ଥକ ପବିତ୍ର ସଭା ହେବ। ତୁମେମାନେ କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟ ବର୍ଗ କରିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅଗ୍ନିକୃତ ଉପହାର ଗ୍ରହଣ କରିବ। हालेलुया हालेलुया सेदिन कोन करिवो इस्राएल सन्तानର ସପ୍ତମ ମାସରେ सेदिन ସେମାନେ आनंदित हेबे तुरी ध्वनि करिवे प्रभुको प्रशंसा करिवे आ सेदिन कोन हो ताको पई गुटे तंबू बा पवित्र दिन हबो आ सेदिन ସେମାନେ कोन करिवे पत्र सब आइबे आ कोन करिवे जदि सेटा पूरा पढिबे सेही पत्र पुत्र लेखा हिना करबो बोली से पत्र पुत्र पूरा जदि पढिबे सेही लेखा अछि तळे ସେମାନେ कोन करिवे विभिन्न जगह जाई विभिन्न पत्र आइबे खजिर पत्र आ सब पत्र आइ कोन करिवे गुटे कुटीर बनेबे गुटे घर बनेबे पत्र रे तयारी करिवे आ सेही ସେମାନେ कोन करिवे रहिबे। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड कोन हेला पर रहिबे ସେମାନେ पूर्ण हेवा परे नुआ शिक्षा पाइला परे अर्थात पेंटिकस्ट दिन रे शिष्य माने कोन हेले पवित्र आत्मा रे पूर्ण हेले नुआ शिक्षा पाइले सामर्थ रे पूर्ण हेले तापर पुरी प्रभु तांको कोन कहउछंती कोउठी तमे रहिबो कोउठी रहिबो टेंट रे कोउठी रहिबो टेंट रे तंबू रे रहिबो पत्र कुटीर पर्व से टेंट रे रहिबो से टेंट एबा काहू दस जानि छ पार्थिव शरीर तुम मानकर तंबू यहाँ तुम घर नुहे तुम्हें प्रवासी नुहे तुम्हें आवास नुहे तुम्हें हूँ प्रवासी आ तुम गृह कौटी स्वर्ग आईटा तुम कौन ये हूँ तुम तंबू एवरी पढ़े एवरी तार 6 से लेखा अच्छी आम ये शरीर कौनटे तंबू पार्थिव तंबू खाली आम अच्छी जमी इस्राएल माने अल्प दिन कौटी रहिले पत्र कुटीर घरे अर्थात टेंट रे अल्प दिन रहिले सेमानकु कोठी को जीवार थिला बहु देश को जीवार थिला जो देश से माने विश्राम पाई थाते बहु देश को जीवार थिला किनान देश को जीवार थिला। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड माने निजर घर करि थाते से विश्राम करि थाते से आराम रे रहि थाते। हालेलुया जदी आत्मिक भाव रे मिस्र देश को दर्शाए ए पृथ्वी को हाउ राजा को दर्शाए शैतान को अंधकार शक्ति को और प्रभु यीशु को मेष भाव में दर्शाए और आमको किपर दर्शाए से लोग जो माने स्वर्गराज आड़ को जाऊ स्वर्गराज आड़ को जो माने जाऊ प्रवासी प्रकृत वासस्थान कौटा स्वर्गराज इस्राएल मानकर वासस्थान कौटा थिला प्रकृत रे किरण देश प्रतिज्ञार देश कौटा थिला किरण देश किंतु से प्रांतर रे कोठी रहउतिले रहउतिले तंबुरे रहउतिले एबे मध्य आमे एडा होची प्रांतर एबे आमे कोठी रहउचु ए शरीर रूपक तंबुरे रहउचु किंतु दिने आसीबो हमको ए तंबु छाड़ीबार अछि आ कोठी को जिबार अछि किरण देश रे प्रवेश करिबार अछि अर्थात आत्मिक किरण होची कौटा स्वर्गराज्य। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हमर पढिबा प्रकाशित वाक्य 21 पर्व 3-4 तापर शेष पढिबा प्रकाशित 21 पर्व 3-4 गोटे नुआ शब्द एटा कहिबार सुनिली देखो मनुष्यको पछरे ईश्वरको वास बात करिवे आ से माने ताहा कलक हेबे कि ईश्वर स्वयं करिवे बोलते Consider so कि प्रॉब्लम की व्याख्या आओ है बनाई कारण पूर्ण विषय समूह हालेलुया प्रेज द लॉर्ड शोक भी रहिबो नाही आखिर लुह भी झरिबो नाही दुख की क्रंदन की मृत्यु की अभाव की भोगिला की सोचिला रहिबो नाही कि आखिर लुह पुछि देबे से परमेश्वर से प्रभु यीशु पुछि देबे आ से कोन करिवे से आपना वासस्थान कोठी को लई देबे मनुष्य मानक मध्य को ले
हालेलुया प्रेज द लॉर्ड ताले प्रभु यीशु स्वर्ग छाड़िबे पुणी थरे आ कोठी को आसीबे पुणी थरे कोठी को आसीबे आ मानव को सहित पृथ्वी रे केते वर्ष शासन करिवे 1000 वर्ष बाकु मिलेनियम यार बोली कहती हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हमें एटी राज्य भाବରେ ରହିବା ताहा राज्य रे प्रभु यीशु को शांति रो राज्य हालेलुया प्रेज द लॉर्ड राज्य हवा प्रथमे राज्य रे जो माने छिबे से माने आसीबे राजत्व करिया पय आसीबे पृथ्वी रे केते वर्ष गोटे मिलेनियम वर्ष हालेलुया प्रेज द लॉर्ड कोन आपण माने प्रस्तुत ईश्वर को वाक्य को नम्र धन्य कारण से माने कहार अधिकारी हेबे पृथ्वीर अधिकारी हेबे तेबे हेले हमकु नम्र हेबार अछि ताहेले आमे प्रभु यीशु को सहित जेतेबेले आसीबा पृथ्वी को आमे पृथ्वीर अधिकारी हेबा केतेबेले जेतेबेले आमे नम्र हेबा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड केते महत्व विषय प्रभु हम पय रखि दे छथि से हम पय सब विषय करे निस्तार भाବରେ से बोध हेले आगो से 50 नंबर दिन देले जो दिन ताकर शिक्षा सामर्थ अभिषेक हमकु देले आ 17 दिन नंबर कि जो दिन माने कोन हवा ए तंबुरे रहिछु कि एमिति दिन आसुची परमेश्वर ताकर से वासस्थान छाड़ी हम मध्य राशि रहिबे हम सहित रहिबे हम आखिर लुह छिदेबे आ दुख रहिबो नाही आ द्वंद्व रहिबो नाही आ समस्या रहिबो नाही आ भूख रहिबो नाही आ सुस रहिबो नाही हालेलुया प्रेज द लॉर्ड ताले सेही दिन केते महिमार दिन होइति बाबा पई हालेलुया प्रेज द लॉर्ड जो दिन हमर खाइ चिंता नथिबो जो दिन हमर कांदिबा पई किछि दुख ही नथिबो सब दुख से नै जिबे ताले हम माने कोन करिबा आनंद ही आनंद आनंद ही आनंद प्रशंसा करिबा गौरव करिबा ताको आराधना करिबा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड वर्तमान ए जगत रे हमें जहां भी सब कष्ट यंत्रणा अपमान ताड़ना आगामी गौरव तुलनारे এই সব কিছু নুহে হালেলুয়া প্রেজ দ লর্ড আজ আমি কেতে জনক সামনে উপমানিত হউছু অতিরিক্ত 100 জনক সামনে তো সেই দিন কেতে জনক সামনে সম্মানিত হেবা পৃথিবীর শেষ পর্যন্ত যেতে লোক সেদিন অমানি भी लाइन ठिया দিব সেদিন আমକୁ প্রভু অমানি সামনে পরমেশ্বর কইবে ইয়ে মোর প্রিয় পুত্র অমানি সামনে বলো No sé, no. Hallelujah. Praise the Lord. कहते छना तुमे क्रिश्चियन हे धर्म परिवर्तन करो केते टंका तुमको मिला भाई टंका कथा तो नुहे किंतु टंका जो विषय किनी परिबा नै से अनंत जीवन मु पाइछि से प्रभु यीशु मु पाइछि से सृष्टि करता मु पाइछि आ से मोर बाबा आ मु ताकर पिता हेछि हालेलुया प्रेज द लॉर्ड से महान प्रभु को हमारे पाइछु जे केतोटी पर्व हमको पालन करिया हामी कहचंती सातटी पर्व आ सातटी पर्व होची कोनटे आगामी विषय छाई कहार छाई प्रभु यीशु ख्रीष्टकर छाई यदि आमे एबे प्रभु यीशु को पाई जाइछु ताहले कोन पाई जाइछु सब विषय पाई जाइछु सब पर्व को हमें पालन करि सारिछु ताहाको यदि पाइछु प्रभु यीशु को यदि हमें पाइछु हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रभु यीशु ए वाक्यर पूर्णता होती हालेलुया सेटिफाई से हारुसी मानको से प्रभु यीशु कहिले मु व्यवस्था को लोप करिया पय आसी नाही मात्र व्यवस्था को कोन करिया पय आसी छी संपूर्ण करिबा पय आसी अछि आ से संपूर्ण के होती प्रभु यीशु होती हालेलुया प्रेज द लॉर्ड ताले हमें छाई को नहे हमें काहको मानुछु वास्तव को मानुछु वास्तव को सेवा करूछु वास्तव के होती प्रभु यीशु होती जदी पासबो आउसको ସେମାନେ ଶୁଣିବାକୁ କରୁନ ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନ ତୁମେ ଈଶ୍ୱର ପାଇଁ ଯଦି କୁହେ ତୁମେ ଯୀଶୁ ତୁମେ ଏଇଟା କରୁନ ତୁମେ ଗୋଟେ ଦିନ ପାଳନ କରୁନ ତୁମେ ଗୋଟେ ପାଳନ କରୁନ ତୁମେ ଏମିତି କରୁଛ ସେମିତି କରୁଛ ତାକୁ କଣ କହିବେ ବାବୁରେ ସେ ସବୁ ଛାଇକୁ ମୋର ବାସ୍ତବ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପାଇଛି ଆଉ ମତେ ଛାଇ କୁ ଦେଖିବାର ନାହିଁ ମୁଁ ବାସ୍ତବକୁ ଦେଖୁଛି ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ସେ ମହାନ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ କଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସମୟ ଯେହେତୁ ରୋଟେସନରେ ଚାଲେ ସେ ଆଜି ଆମକୁ କଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ରିଷ୍ଟୋର କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି
ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଆଉ ସେ ଆମକୁ କଣ କରିବେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆଜି ସତରେ ମୁଁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ଏଇଥିପାଇଁ କହିବି ବୋଧେ ମୁଁ ଆନନ୍ଦିତ ଶୁଣିବେ ଆପଣ ଶୁଣିବେ ନା ନାହିଁ ଯଦି ଶୁଣିବେ ନାହିଁ ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ କୁହନ୍ତୁ ନା ଶୁଣିବେ ତ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆଜି ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଆନନ୍ଦିତ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇଥିପାଇଁ ଆନନ୍ଦିତ ଗର୍ବିତ ନୁହେଁ ମୁଁ ଆନନ୍ଦିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ସକାଶେ ଗର୍ବ କରୁଛି ମୋ ପାଇଁ ନୁହେଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଆନନ୍ଦିତ ଏଇଥିପାଇଁ ଅଟେ ବହୁତ ମଣ୍ଡଳୀ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଯୋଉଠି ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ କଣ କରାଯାଏ ଚାଲ ନେଇଯାଉ କାହା ପାଖକୁ ପାଷ୍ଟର ପାଖକୁ ନେଇଯାଉ ରୋଗୀ ଆସିଛି କି ଆମକୁ ପାଷ୍ଟର ହାଲେଲୁୟା କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତେ ସବଳ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏତେ ବଳିଷ୍ଠ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ରୋଗମାନେ ସୁସ୍ଥ ହଉଛନ୍ତି ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ପ୍ରଭୁ ସେଇଦିନ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ଦିନ ଏଇ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ ତୁମେ ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ହାତ ଛୁଇଁଲେ ସେମାନେ ସୁସ୍ଥ ହେବେ ମନ୍ଦ ଆତ୍ମାମାନେ ବାହାରି ଯିବେ ନୂତନ ଜୀବିତ ହେବେ ତୁମେ ନୂତନ ଭାଷାରେ କଥା କହିବ ପ୍ରାଣନାଶକ ପଦାର୍ଥ ଖାଇଲେ ତୁମର କିଛି କ୍ଷତି ହବ ନାହିଁ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ଖାଲି ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ନୁହେଁ ମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିବ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରିବା ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ବଢିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ କଣ ହେବାର ଅଛି ସହଭାଗିତାରେ ରହିବାର ଅଛି ସହଭାଗିତା ଆମକୁ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ କରିବ ସେହି ସହଭାଗିତା ଆମକୁ ଆତ୍ମାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଦେବ ସେହି ସହଭାଗିତା ଆମକୁ ଜୀବନ ଦେବ ସେହି ସହଭାଗିତା ଆମକୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେବ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଦିନ ଥିଲା ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆମେ କରୁଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଏବେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଏହି 2 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ଯଦି ମୁଁ ଠିକ ଅଟେ ପ୍ରାୟ 5ଟା ପରିବାର ଯଦି ମୁଁ ଠିକ କରୁଛି 5ଟା ପରିବାରକୁ କଣ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆତ୍ମାକୁ ଲାଭ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ହାଲେଲୁୟା ଇଏ ତ ଟ୍ରେଲର ଟିଚର ବାକି ହାଲେଲୁୟା এই স্থান পূর্ণ হব এতে পূর্ণ হব এই খেলা বলে ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ପ୍ରଭୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଏହି ସବୁ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀରେ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛନ୍ତି ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ସେଇ ସାମର୍ଥ୍ୟ ମାଗିବା ସେ ଆମକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆମେନ୍।